डॉक्टर मनमोहन सिंह ए ना बोधहुए समस्ते सबुदिन मन रखिथिबे जे भारत रे जन्म नहीं भारत को बुझी भारतर अर्थनीति को बुझी सी हुए तो ए ना को केबे भूली पारिबो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ना समस्त हृदय रे सबुदिन रहिबो। जड़े सरल व्यक्तित्व भाव सद्भावनार प्रतीक भाव अमायिक व्यक्तित्व भाव वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री जयदेव जेना आम सहित उपस्थित अच्छा। श्रीयुक्त जेना स्वागत आपको। ये समय बड़ कठिन आम समस्त आपण तो बहुत पाखर देखी भेटी आलोचना करते डॉक्टर मनमोहन सिंह नहांती अवर्तमान किछि गुण किछि चिंताधारा किछि भावना आपण जानापी चाहबू जेहेतु अति निकटू आपण देखी भेटी से बाबद जानापी चाहबू जहां आधार करी आज युवपीढ़ी आगू को चली पार। डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल जे अवर्तमान आम मन पकईबू से भारत वर्षर दुई थर प्रधानमंत्री थे ता नुहे जड़े मनीष भली मनीष जहाँकर व्यक्तित्व जहाँकर हृदय जहाँकर भल पाइबा साधारण गरीबर दुख एवं गरीबर दुर्दशा सहित निजको सामिल करी ताको समाधान करिबा एवं सबु क्षेत्र में से जो बड़ी भाव में लोक मान सामर्थ्य दवार चिंतार थिले ताहा परिप्रकाश होकर जीवन शैली रे मो निश्चित भाव में एक कहि मते सुजोग मिली मु जतबले ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भाव में थी डॉक्टर मनमोहन सिंह सेतबले भारत वर्षर प्रधानमंत्री थिले। प्रधानमंत्री सहित मिसिबार सुजोग तो बहुत कम लोक को मिले। मोर सौभाग्य सेतबले थिला मु तांको साक्षात करि पारुथिली एवं विशेष भाव में गोटे परिप्रेक्षी में मुझे साक्षात करी एवं से साक्षात एक नियारा साक्षात मो पाई थिला। सी हूँ जे खाद्य सुरक्षा आईन प्रणयन बेले से भारत वर्षर सबु प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति मान डाकी से सहित आलोचना करुथिले। से राज्यर समस्या संपर्क में आलोचना करते एवं जितेबाला ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भाव मुझे जाइए पहुंची एवं आलोचनार सुजोग नहीं से जो बड़ी भाव में आलोचना कले मुझे भाविली ओडिशार समुदाय मानचित्र आखि आगे अच्छी। सी ओडिशार दारिद्र्यतार कथा कहले कलाहांडी कोरापुट फुलबाणी गजपति प्रभृति जिला जो जिले में विभिन्न परिस्थिति रे किभली लोक माने अभाव रे रोहुतिले उपवास रोहुतिले आदिवासी दलितर समस्या कौन अच्छी एवं किभली भाव में भारत वर्ष रे ओडिशा राज्य को विकास पथरे आगु को निया जाई पारिबो दारिद्रता विलोप करा जाई पारिबो सेतिपई से खोलाखोली भाव में आलोचना कले। मते लागिला जे मते विशेष किसी कहवाक पड़ो नहीं जो कथा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कथा आलोचना करुचंदी एवं सबुठु बड़ कथा होची जे सेतिरे से एठी लोक दुई ओली दुई मुठा खाइबाकू पाउनांती एक कथा ही मध्य आलोचना करथिले। सेमानक पई कोन करा जाई पारे परवर्ती अवस्था रे जो राइट टू वर्क रो व्यवस्था हला एवं महात्मा गांधी नरेगा व्यवस्था रे समस्त काम 100 दिन काम देवार जो व्यवस्था है ताकू एक संविधानिक व्यवस्था कले जहाँ भारत वर्षर सबु गरीब खटिखिया मेहनतकारी मनीष उपकृत होची। ठीक से भाव में सी जो राइट टू फूड जहाँ जो से खाद्य सुरक्षा आईन पास करेले प्रस्तुत करेले से संपर्क आलोचना करुले एवं से 80-85 कोटी लोक भारत वर्ष रे उपकृत होचंती। सेमानको सबु गरीब लोक आज भोकिला रहूना डॉक्टर मनमोहन सिंह का निष्पत्ति तांकर चिंताधारा रे सी केवे जीवन रे गोटे कार्य कला परे तार बाहबा नवाई से केवे चिंता करना। मोर दीर्घ राजनीतिक अभिज्ञता रे मु निजे कहबी कांग्रेस राजनीति रे आरंभ करिछि मु 1978 मसीह आज पर्यंत मु लगातार भाव में चली
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆମର ଲିଟରେସି ପରସେଣ୍ଟ କଥା ସେ ପଚାରିଥିଲେ। ଲିଟରେସି ପରସେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚିତ୍ତ ଜେନା ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରେରଣା ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଇଁ ଜଣେ ବନାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବନିକି ରହିଛି ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି ହେବ, କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ? ସେ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ସିଏ ଥିଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ମନମୋହନ ସିଂ ହରାଇଲା ପରେ, ସିଏ କୌଣସି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆରବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ, ସଚିବ ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କେହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ କରପସନକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରପସନ ବିହୀନ ଏକ ଭାରତବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଣିଷ। ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ। ସୁକ୍ତ ଜେନା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜର ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ। ବୋଧହୁଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମୀଚୀନ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବନି, ବୟାନ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶେଷରେ ଦୁଇଥର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟଦେବ ଜେନା।